तो सांग केते बड़ केंचुआटे आज मु फास्ट टाइम जाऊँगी माछ धरिया फाइनाली आमको गोटे जगह केंचुआ मिल जाए देखु केते बड़ बड़ केंचुआ एक देखो भात बर्तमान पड़गला देखते पका सांग माने नमस्कार आमे चलू आज माछ मारिया को बरफ माछ खाई खाई मुँह पूरा पिता हो गला भाविलु देसी माछ टी आज धरबू है तो सांगर मोर जाऊँ आज माछ मारिया को ये रेडी कर दे देख दे ये बंशी कंटा रेडी कर देजु जीवु से गोटे नदी अच्छी सेपटे से नदी रे किना माछ मारू देखिया माछ पड़ुछन ना नाई चलते दीटा आम बंशी कंटा बनईचु माछ केते कम पड़ुछन से देखा आज देखो माछ धरने आमर केंचुआ दरकार ना हाँ केंचुआ जिया कहते जिया धरने आमर ये जगह काटुचु काटिकी नहीं जीवन आ भर जिया पूरे रखू तापर ये कंटार लगे पानी रे पका हब से माछ आसी खाइबे तापर धरा पड़े कौटू केंचुआ अच्छी देखा पड़े ना खोजा पड़ो से दलदल एरिया थी जो ये थी एठी नथिबो रे हाँ यही से ये चाष फाइनाली केंचुआ मिल जाए देखो कड़े गला से केंचुआ यहाँ यही छोटिया दी मिलला गोटे एत कष्ट कला खोजा चलती देखिया आदि को मिल जदि फाइनाली आमको गोटे जगह केंचुआ मिल जाए देखु केते बड़ बड़ केंचुआ एक एटी गोटे मैंने एत खोजला छोटिया जगह आमको केंचुआ मिलगला गोटे सीटी गोटे सीटी थी से घास किना यहाँ देख यहाँ गोटे ये देखते छोट छोट तो आज फाइनाल आम माछ धरा हम केंचुआ आमको मिल जाए आहरी गोटे मिलला देखो साढ़े सांग मैंने बड़ केंचुआटे हाँ केंचुआ तो मिल जाए एबे अपेक्षा माछर देखिए माछ आमको मिलूँ ना नहीं टान टान देखो सांग मैंने केते बड़ केंचुआटे
फाइनाल सांग मैंने आमको एति केंचुआ मिल जाए देखी एत सारा केंचुआ आमको मिल जाए आम एथर दी जन जीव नदी की नदी में ये केंचुआ लगे कि कंटारे पकेबू माछ धरा जाऊँ देखिए ए केंचुआ तो बहुत कष्ट मिलगला बर्तमान माछर अपेक्षा माछ केते कौन धरा पड़े चलो नदी गले आम आपको देखू से घर पछपटे नदी अच्छी तो आम जाऊे भी नदी की चलो मुझे नदी की जाइए आपको से देखा वीडियो कौन के माछ आम धरुचु से वीडियो आम देखा बर्तमान चलो जा भात जोड़े आम धरीचु भात से साइड रे पकईदे माछ गुड़ा किसी खाइबा अच्छी बोली आसवे तार रिजिन रे आम केंचुआ दे कंटारे माछ को कब्जा करवा ठीक अच्छे भात जोड़े धरचु आगे भात पकईदेबू भात पकई सारापर से पाखक पलि आसे खाया पड़ा तापर आम सुती पकईकी माछ धरबू चलो जा बाट मिलूनी आमको कौ पटे जीवु तो फाइनाल सांग मैंने आम आम नदी रे पहुँची जाइचु देखो ये देखिए नदी तो यही नदी रे बर्तमान माछ धरबू माछ पड़ी कि दूर कथा चलो ना प्रस्तुति करवा केमती कौन होची केमती कौन माछ धरा होची आपन देखिए चलो देखिए तो सांग मैंने आम फाइनाली पहुँच जाइए आमर ये बर्तमान माछ धरबू सियाड़े जाइए सेपटे बसिया जगह है तो सेपटू फिर रिटर्न कर आसलु ये जगह बर्तमान माछ धरबू देखिया माछ केमती कौन पड़ुं फास्ट भात जो आनी भात बर्तमान फोपाड़ू तापर माछ आले सुती पकईकी जिया पूरेकी माछ धरबू देखो भात बर्तमान पड़गला भात को देखिकी माछ मैंने बर्तमान आकृष्ट होकर आसवे चलो देखिए कौन के रेडी करा बर्तमान देखते जिया को ये सूती भितर पूरा हम देखा धीरे तो ये होगा रेडी देखा ये गला रेडी बर्तमान पकेवा सूता पका हम देखते कि पका मैंने माछ मार देखिलु साप दीटा खंडे मरिकी पड़ चल देखिया कि साप मरिकी पड़ कौन लगी किए जाए
ଦେଖନ୍ତୁ ସାପ ଦୁଇଟା ମରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ସାପ ଜାଲରେ ବୋଧେ ଲାଗିକି ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ତ ଦେଖିବ ବୋଧେ ଜାଲରେ ଲାଗି ମରିଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ସାପ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ସୂତା ପକେଇ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ 3ଟା ଜାଗାରେ ସୂତା ପକେଇ ଦେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଟାଇମ୍, କାରଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଛ ପଡ଼ିବନି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବା କେତେବେଳକୁ ମାଛ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରିଦେଉଥିବା, କାଳେ ଏପଟେ କି ଏପଟେ କେଉଁପଟେ ଲାଗିଲେ ଯଦି ମାଛ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ମାଛ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଚାଲ ଦେଖିବା। ନା ଏପଟେ ବି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ସେ ଛାଇରେ ବସିବା ଯା ଦେଖିବା ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ପଡ଼ିନି। ତ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଆମେ ପକେଇଥିଲୁ ସେପଟେ ସେ ଜିଆକୁ ଦଣ୍ଡିକିରି ମାଛ ଖାଇଗଲେ। କିଛି ନାହିଁ, ମାଛ ପଡ଼ିଲେନି, ସେଇ ଜିଆକୁ ମାଛ ଖାଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲୁ। ଏପଟେ 3ଟା ଯାକ ସୁତି ପକେଇଦେବୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ପକାଉଛି ଏଠି 3ଟା ଯାକ ସୁତି ପକେଇ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇବୁ। ଆଉ 2-3 ଘଣ୍ଟା କି ନହେଲେ ଆଜି ରାତି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବୁ, କାଲି ସକାଳେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ନ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ପକେଇ ଦେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସୂତା ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ବାର ଛାଡ଼ିକି ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରୁମ୍କୁ। ବହୁତ ଗୁଳିଗୁଳି ହେଉଛି, ଖରା ତ ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୁଳିଗୁଳି ହେଉଛି। ଭାବିଥିଲି ବର୍ଷା ହେବ, ମାଛ ଉଠିବେ, ମାଛ ପଡ଼ିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଓଲଟା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯାଉଛୁ ରୁମ୍ରେ ରେଷ୍ଟ କରିବୁ, 2-4 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିକି ଆସିବୁ। ଯଦି ମାଛ ପଡ଼ିଥିବେ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଦେଖିବା ପୁଣି ଫୁଲ୍ ନାଇଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତା କାଲି ସକାଳୁ ଦେଖିବା ଆଉ। ପୁଣି ଚାଲ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବ ମାଛ ସାଙ୍ଗରେ। ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ, କାଲି ଯେଉଁ ଆମେ ପକେଇଥିଲୁ ସୁତି କଣ୍ଟା ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ, ରାତି ଯାକ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଥିଲୁ, କାରଣ ମାଛ ତ ଏତେ ପଡ଼ିଲେନି। 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ମାଛ ପଡ଼ିଲେନି। ସେଇଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଇଛୁ। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ଯାଉଛୁ, ଏଇଟା ଦେଖିବୁ ଏବେ ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ପଡ଼ିଥିବେ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ନାହିଁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ମାଛ କ'ଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ମାଛ ପଡ଼ିଥିବ। ତତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ମାଛ ପଡ଼ିଥିବ କି ନାହିଁ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିଥିବ। ପଡ଼ିଥିବ ତ? ଯଦି ନ ନିଶ୍ଚିତ। ପଡ଼ିଥିବ ନାହିଁ ଦେଖିବା ଆଉ। ଚାଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମେ ସୂତା ପକେଇଥିଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ନା ପକେଇଛୁ। ଦେଖିବା ଏବେ ତାକୁ କାଢ଼ିବା, ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ପକେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇପଟେ ପକେଇଥିଲୁ, କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି। ହଁ ଅଛି ଏପଟେ ଅଛି, ଏପଟେ ବି ଅଛି। ଦେଖିବା ମୁଁ କାଢ଼ୁଛି, ଦେଖା। ହଲୁନି କିଛି ନାହିଁ, ମାଛ ପଡ଼ିଛି ନା କାଢ଼ି ଦେଇଯିବା। ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାଛ ପଡ଼ିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜିଆକୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଛ ନାହିଁ। ଚାଲ, ଏଠି ତ ମାଛ ପଡ଼ୁନି, ଏଟାକୁ ଥାଇ ଥୋଇଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ହେକରଟାକୁ, କାଳେ ଏଠି ପଡ଼ିଥିବେ। ନା ଏଠି ମାଛ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଟୋଟାଲି ମାଛ ଆଶାରେ ଯେଉଁ ଆଇଥିଲୁ ମାଛ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା, ଦେଶୀ ମାଛ ତ ଖାଇ ହେଲାନି। ଶୁଖୁଆ ଅଛି ରୁମ୍, ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ି ଖାଇଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ।